You tell me when we're ready, Ellie. We are ¿Estamos ready. You listos? can go. ¿Estamos listos? Are we ready at our end? Yep. I want to welcome everybody Y quiero dar to la bienvenida a todos this week's camp meeting here in California. a este Let's camp open with a meeting word desde of- California y vamos a abrir con una palabra de oración. Let's open with a word of prayer. Holy God, we thank you Dios Santo, te agradecemos not only for this Holy Sabbath day, no solo por este Santo Sábado, but for the privilege of being able to gather together sino por el privilegio de poder juntarnos as we try to understand our own humanity mientras tratamos de entender nuestra propia humanidad and your divinity. y tu divinidad. May we have a clear understanding Que podamos tener claridad en el entendimiento of what the great test means to us individually and corporately. de qué significa la gran prueba para nosotros, tanto individualmente como corporativamente. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. For those who have joined us online today, Para aquellos que se encuentren online el día de hoy, what you may not know is that we had a Vesper study yesterday evening, lo que pueden no saber es que ayer, el viernes por la noche, tuvimos un estudio, as we did last month in Arkansas. así mismo como ocurrió en Arkansas el mes pasado. That meeting wasn't live streamed, but it was recorded. Esa reunión no fue pasada en vivo, pero sí fue grabada And the recording will be uploaded in due course. y esa grabación va a ser subida eventualmente. So for those of us who were in that study, Para las personas que sí estuvimos ayer, just want to have a quick review of what we looked at. vamos a hacer un repaso de lo que vimos. So I'm just going to go back to the board work that we did yesterday. Voy a usar la pizarra que usamos ayer. So the title of the study yesterday El título del estudio de ayer, I think it's something like a review of the past 12 months. fue como un repaso de los últimos 12 meses. And I received a question on, I'm going to call it the nature of God. Y recibí una pregunta acerca de la naturaleza de Dios. So we spoke about the various subjects that have been discussed over the past 12 months. This is not a comprehensive list. Hablamos un poco de los temas que se tocaron en los últimos 12 meses. Esta lista no está completa And neither are the titles in order. y tampoco los títulos están en el orden que se dieron. So we've discussed organization, diet, self-defense, Hablamos de la organización, de la dieta, de la autodefensa, radical feminism, of course, fast brain, slow brain, del feminismo radical, del cerebro rápido y el cerebro lento, voting, votar, the nature of God and humanity, la naturaleza de Dios y de la humanidad, the threefold union, la
la triple unión, the gospel versus the mystery of iniquity, el evangelio versus el ministerio de iniquidad. and that was a study that was done by Jones, I think in 1892. Y ese fue un estudio que hizo Jones en I say a study, it was 1900. actually a sermon that he did. Fue un sermón, en realidad no fue un We've estudio. begun looking at Christ Object Lessons, chapter 5. También estuvimos viendo Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo I think that's 5. page 76. I might be wrong. Creo que es la página 66, si no me equivoco. And obviously the subject of equality. Y también hablamos del tema de la igualdad. There were a couple that we missed. Hay algunos que no mencionamos. Self-defense was connected to the Second Amendment. La defensa personal está conectada a la segunda enmienda. So we may or may not think that we've missed that or not, but we had a relook at the Second Amendment and looked at it from a different perspective. Repasamos la segunda enmienda en uno de esos estudios y la miramos desde una perspectiva distinta. So then I asked the reasons why we had covered those topics. Y entonces hice la pregunta de por qué habíamos cubierto estos temas. Got three answers: Y me dieron tres respuestas. to define the gospel, to understand God's kingdom, and someone said to remove biases. Para definir el Evangelio, para entender el reino de Dios, y alguien también dijo para remover sesgos. And all of those are correct answers. Todas estas respuestas son correctas. I'm going to jump to the end. Voy a saltar al final. I think I have it here. So the answer to the original question Entonces, la respuesta a la pregunta original was to better understand, better define what radical feminism means to us. era poder entender y poder definir de manera mejor qué significa el feminismo radical para nosotros. So for the translator, I've changed the audio settings for this meeting to see if it works. Le aviso al traductor o la traductora que cambié los audio And settings. I'm not using my normal mic. So I want to see if the translators can pick up the voices of the people here amongst us. Voy a tratar de ver si la traductora puede So captar las voces del público. when we looked at the answer to why we had discussed those various subjects, Cuando nos hicimos la respuesta de por qué vimos estos temas, got Christ object lessons here as a sort of as a reference point. y tomamos Palabras de Vida del Gran Maestro como un punto de referencia. But for those of us who were in the study yesterday, what are the reasons for that and what are the problems that confront us? Y para las personas que estuvieron acá ayer a la noche, ¿cuáles son las razones por las que hacemos esto y cuáles son los contras de hacerlo así? Go ahead. Reasons for what? I find the question. The reasons why we looked at those various subjects to try to understand radical feminism and the problems that confront us. Las razones por las que abordamos estos temas para entender el feminismo radical y cuáles son los problemas que nos confrontan. Anybody? Christine. We thought radical feminism was different. But it's, One second. Can the translators hear that? El feminismo radical era distinto, que era You diferente. don't. Okay, they can hear you. Just speak a tad louder, but they can hear. so we thought radical feminism was different, but we found that it was similar or the same. Pensábamos que el feminismo radical era distinto, pero encontramos de que era similar As liberal feminism. Go ahead. al As feminismo liberal liberal. feminism. Okay, so that's the important point that's just been brought up. Ese punto que acaban de mencionar es algo muy importante.
And in fact, it wasn't actually on this list Y that de we hecho no had. estaba en la lista esta original que teníamos. So I'm just going to update this document where it says Así que radical feminism. voy a actualizar este documento y donde dice feminismo radical, We compared that to liberal feminism. podemos unirlo al feminismo liberal. And at least for me, that became an important component to this investigation or this study. Y por lo menos para mí este componente es realmente importante para esta investigación o este estudio. I think you gave the conclusion of that study or that thought. You did? That it was the same. Yes. Y la conclusión es que son lo mismo. So I think in the minds of many people here in the movement, we have or had an understanding of what radical feminism was. Y creo que en las mentes de muchas personas del movimiento teníamos un entendimiento acerca de lo que era el feminismo radical, o era. Before I move on, I want to say that there are various aspects to radical feminism, or we might say various components to it. Antes de que avancemos, me gustaría reiterar de que hay muchos componentes, distintos aspectos del feminismo radical. And what we've discussed so far in the various classes over the last several months Y lo que hemos discutido en las últimas clases, en los últimos meses, is not a comprehensive view, no es algo que nos dé una visión completa, not the definitive answer that I think no we es, need, no es la respuesta definitiva que yo creo que necesitamos, but it certainly is part of the answer. pero sí una parte de la respuesta. So in previous studies, when we've compared radical with liberal, En estudios previos, cuando hemos comparado el radical y el liberal, we did it from a certain perspective. lo hicimos desde una perspectiva determinada. And what was the perspective of that comparison? ¿Y cuál era la perspectiva para esa comparación? If you're not sure what I'm asking, Si no están seguros de qué estoy I preguntando, think I asked something along the lines, what is the objective or purpose for both? sería acerca de las líneas de cuál es el objetivo, cuál es el propósito de ambos. Susan, And before you clarified, I thought you meant that one would work within the system and one we didn't think necessarily worked within the system, but they both. Antes de que aclares, yo pensaba que estabas hablando acerca de que uno funciona dentro del sistema y el otro no. Al final descubrimos que los dos Sorry? funcionan dentro del Oh. sistema. They both work within the system. Los dos funcionan dentro del sistema. you can all experience the fun that I have in translating. It's not easy, is it? No es tan fácil traducir, ¿no? Yes, the point that you made was exactly the one that I wanted us to look at. El punto que hiciste es el que yo quería que traigan. Many of us had an understanding of radical feminism Muchos de nosotros teníamos un entendimiento del feminismo radical, even though we know the definition of radical is what? aunque sabemos que la definición de radical es ¿cuál? Is what? Root. Es raíz. Even though we know the definition is root, we often use it in which way? Aunque sepamos que la raíz, que radical se refiere a raíz, lo Extreme. usamos ¿en qué manera también? De manera extrema. So we clarified that. Al clarificar esto, And when we want to look at social reform, cuando queremos abordar la perspectiva de la reforma we social, might use another term, political. que podemos decir también política, And I don't mean that in the sense of politics. no me refiero a la política,
when we use the term personal and political, Cuando decimos personal o político, it has an application of individual and corporate or cultural. la aplicación es individual y corporativo o cultural Or society. o la sociedad. Hence the phrase social change or social reform. Por eso se dice reforma social. And when you desire change at that level, Cuando se desea el cambio en este nivel, both liberal and radical feminism have to operate in the same way, in the same sphere. tanto el feminismo radical como el feminismo liberal tienen que operar de la misma manera o dentro de la misma esfera. So I'm suggesting Lo que sugiero that there's very little to no difference between the two. es que hay una diferencia muy pequeña o casi ninguna entre ambos. And I think I made the point Y creo que ya hice el punto that if you just look at the word feminism, just use that, que si usamos el término feminismo únicamente, it delivers everything. ya nos aporta todo lo que necesitamos. Delivers everything that you would ever desire with respect to social reform. Nos aporta todo lo que deseamos y necesitamos con respecto a la reforma social. When we speak about social reform, what are we referring to? Cuando hablamos de reforma social, ¿a qué nos referimos? Victoria, can you hear that online? Bit louder. Change. ¿A cambio? ¿Nos referimos al cambio? Victoria said change. I assumed you can't hear that. ¿Cambio? Okay. Social. Christine? Equality. Equality. ¿La igualdad? Anyone else? Change is the right answer, but we need to refine that answer. Cambio es una respuesta acertada, pero necesitamos pulirla, refinarla. Someone had a hand up? Elaine? Reform society, social reform, Queremos- reform society. So Elaine said to reform society. Elaine dice reformar la sociedad. So reform means to change. It's a compound word. Reforma quiere decir cambiar, es una palabra compuesta. So the form of society will change. And what's the mechanism for that change? Lo que nos dice es que la forma de la sociedad va a There's only cambiar. one way to change society, really. ¿Y cómo se cambia? ¿Cómo hay una sola manera en la que la sociedad puede cambiarse realmente? Susan, Education. education, Laws. A través de la educación, laws. de las So leyes. I'm going to go with law. Yo voy a ir con ley To enact or to have social change or social reform, you have to have legislation. You have to have laws. para poder llevar a cabo una reforma social, tiene que legislarse a través de leyes. So I don't know. I think we've spoken about institutional racism. I think I've mentioned that in studies. Creo que ya hemos hablado acerca del racismo institucional, que lo he mencionado en estudios anteriores. So obviously it's talking about an institution or an organization. Y obviamente se relaciona a una institución, una organización. And if you were not racist, Y si vos no fueras racista, if you genuinely believed all people were equal, si genuinamente creyeras que todas las personas son iguales, could you work for an organization ¿podrías trabajar para una organización, follow its rules, seguir sus reglas
and be racist? ¿Y ser racista? Put your hands up if the answer is no. Levanten la mano los que piensen que no. Yes? Okay, for those people online, most people here have said yes. La mayor parte de los presentes ha dicho que sí, You personally are not racist. que uno personalmente puede no ser racista, You personally are not racist. que personalmente no sea racista. Okay, I'm going to swap translators. There may be they may have dropped. So you personally may not be racist, Personalmente no seas racista, but you work for an organization that is institutionally racist. pero que trabajes para una organización que sea institucionalmente racista. And in doing so, the way you function or relate to people, you end up becoming racist. Y en hacerlo, de la forma en la que vos vas a funcionar, vas a terminar siendo racista. You had a point or question, Victoria? I was just wondering, listening to the question, but it's okay. Okay. So how can that happen? ¿Cómo puede suceder esto? How can an organization that purports to be neutral ¿Cómo puede ser que una institución que se llame a sí misma neutral, that employs people who are supposed to be, we'll use the word unbiased or not racist, que contrate personas, vamos a usar la palabra que no tenga sesgos o que no sea racista, and the end product of all of that is that racism is perpetuated? How can that happen? y que el producto final de todo esto, el resultado, igual sea el racismo? ¿Cómo puede pasar esto? Victoria? The practice of policy or implementing all. It's about implementing the policies. That's how it happens. Hay que implementar las normas, así ocurre. Susan? Your question was? If you're working for non-racist, was that right? Yeah. Because you can't change the heart with policies and laws. Susan dice que Susan no se said because puede, you can't change the heart with policies and laws. Susan dice que no se puede cambiar el corazón a través de las normas y la legislación. So you're an employee, Entonces, si vos sos empleada your heart is good, y tenés un buen corazón, you're not racist. no sos Yes. racista, The organization pero la organización legally cannot function in a racist framework, legalmente no puede funcionar de una manera racista, so it's not racist, así que racista no es, but we use a term called institutional racism, pero cuando usamos el término del racismo institucionalizado, it's almost like a guiltless crime. es como un crimen que no tiene culpable, A crime with no guilty parties. un crimen que no tiene ninguna parte The culpable. organization's rules are not racist. The employees' thought processes are not racist. La organización no es racista, sus empleados y empleadas no son racistas, But racism perpetuates under that system. pero bajo este sistema el racismo es perpetuado. How does that happen? ¿Cómo ocurre esto? Does it happen? ¿Y pasa esto? We agree it happens. Estamos de acuerdo en que ocurre. How can that happen, ¿Cómo ocurre? Missy? The institution doesn't get to the root of the problem, why the need is there. The institution doesn't get to the root of the problem. La institución no llega a la raíz del problema. Victoria? I think it's because of culture. Victoria says it's because of culture.
Y Victoria dice que es por culpa de la cultura. Anything else? And not wanting to let go, like taking their culture in the company or the organization. Um, Who's taking their culture where? I think it's a mixture of all, like, so then you have the culture of the company and then you have the individual culture. And so if their culture is toxic. So Victoria says that the reason this happens is because the culture in the organization is toxic. Victoria dijo que esto ocurre porque la cultura dentro de la I'm going to sort of organización step es out tóxica. on an edge and I'm going to say, I disagree with some of those answers. Y yo voy a decir, voy a salir un poquito de los límites y voy a decir que estoy en desacuerdo con algunas de esas The respuestas. employee, you, La empleada, vos, is honest-hearted. tiene un corazón honesto. The organization, when those rules were created, La organización, cuando creó las reglas, that was done with the best intentions. fue hecho con las mejores intenciones. All the parties, the organization and the employee, are looking at this issue in an honest and straightforward fashion, but the result is bad. Tanto las empleadas como la organización tienen las mejores intenciones, pero los resultados son malos. Why does that happen? ¿Por qué ocurre esto? Elaine? You make laws and policies. Isn't that forcing the conscience of a racist person? So when you make a law or a policy, you force the will of a racist person. Cuando haces una ley o normas, esforzás la voluntad de las personas racistas. That's true, Eso es verdad, but we're not discussing racist people, we're discussing non-racist people. pero no estamos hablando de los racistas, estamos hablando de personas no racistas, And racism is still happening. que igual ocurra el Francisca. racismo. We have an example where we have laws in place. We have all the proper laws to ensure equality, but yet we don't have equality. And that's So Francisco, did you hear that? Yeah. Tenemos ejemplos en los que están dadas todas las condiciones para que no haya racismo y todavía esto ocurre. Oh, Hilda? Okay. Anyone else wants to give any thoughts on this? ¿Alguien más quiere agregar algún pensamiento sobre esto? So it's Victoria. Come on, somebody. Chrissy. I am thinking that sometimes those laws depend on their interpreted and the information around it. Okay, so it depends how those laws that have been written are interpreted and put into Depende. effect. Cómo esas leyes que han sido escritas son interpretadas y cómo se llevan a cabo. Victoria? Okay, something similar? Algo Elaine? similar. You still have a racist society. So we still have a Todavía- racist society. Todavía But- vamos a tener una sociedad racista, pero Susan's not racist, Susan no es racista and she works for an organization that all the rules forbid it to be racist, y trabaja para una organización en que las reglas prohíben racismo. yet the effect Sin embargo, el efecto, with the good employer and a good employee con ends up tanto being una buena racism. empleada como un buen empleador, termina siendo racista. History or the past? Like, as on like, real estate, you have a new company that's not racist. 1 second, can you hear this?
Okay, so it's there's a historical component to it. Hay un componente histórico. And you're going to give an example? Okay. You have a real estate company who is not racist. So there's a real estate company, company that buys and sells properties that is forbidden by law to be racist. Por ejemplo, una empresa inmobiliaria que venda y compre propiedades que se le prohíba ser racista por ley. And the employee is not racist either, who works for that company. Y la empleada que trabaja en esta empresa tampoco es racista, But there's still problems with racism in the housing market in the US. But there's still problems in the housing market. pero de todas maneras hay problemas en la estructura del mercado de los bienes. Okay. Kathy. Biases. So there are biases. Están los sesgos. You want to explain it a little bit more? Biases that are so inbuilt. You don't even realize you have them. There are biases. Oh, Tenemos sesgos que están ahí, que no nos damos cuenta que están ahí. name an institutionally racist organization. Mencionen una organización que sea institucionalmente racista. KKK. El Ku Klux Klan. No, someone said the Ku Klux Klan. I mean a normal one, a proper one. Y yo dije, no, una normal, una adecuada. Go ahead. Heritage Foundation? Or you mean like a company? That's not I mean, I don't mean one of these private. Don't want to say anything bad. These private things. I mean a proper business or that follows the law of the country. Something sort of normal. No me refiero a estas cosas privadas, a estas organizaciones privadas, sino a algo Go que ahead. sea comercial y que Prison siga la ley system. del país. Por ejemplo, el sistema penal. Okay, prison system. It could, an organization, something that is necessary as part of society. Can be an organization, can be a company. So Es the una prison system, organización, es algo que es necesario para la sociedad, por ejemplo, el sistema de prisiones, the financial system, el sistema financiero, the Supreme Court. la Corte Suprema. I'm gonna skip that one. We'd have to do a bit of digging. So we've got the prison system, the financial system. Tenemos entonces el sistema de penal, el sistema Someone said financiero y la Corte Suprema, insurance, los sistemas de seguros, education, la educación, healthcare. la atención en salud. Sorry? I don't know if you consider the prison service the same as the. So I'm going to say the thin blue line. Law enforcement. También I would have tenemos thought that would have been number one for everybody. la forma en la que actúan las fuerzas de seguridad del país. Elaine, Medical. medical. I think we already did that. Healthcare. Ya dijimos el Okay, sistema so médico. we've mentioned several. Mencionamos varias cosas. Are all those that we've spoken about, prison, education, health, we'll call it the criminal justice system, including the police, are they all institutionally racist? Todas estas cosas que mencionamos recién, ¿son todas institucionalmente racistas? Who said no? ¿Quién dijo que No. no? And some of them or Alguien some of dijo. them not, or none of them are? Algunas son, otras no. ¿Cómo es el tema? Okay, so I'm asking you, Le estoy preguntando a usted. are they all institutionally racist? ¿Todas estas organizaciones son institucionalmente racistas? If you looked at their rules, their laws, Si vemos sus leyes, sus normas, are there any racist laws there?
¿Hay normas racistas? So everybody agrees no. Todos están de acuerdo con que no. And the vast majority of the employees who work for those organizations, I'm going to Y not la, ask, I'm going to say they're not racist. y la mayor parte de las personas empleadas en estas organizaciones tampoco son racistas. So we have good employees and good laws. Y tenemos entonces buenas normas y también buenas But personas the empleadas. outcome of all of that, Pero la finalidad, el good resultado de todo laws esto, being executed by good people, que son normas que son buenas y que están siendo llevadas a cabo por gente results buena, in racism. de alguna manera resulta en Let's use the racismo. word unfairness. Vamos a decir que es injusto, Because it's not just a race issue. porque no tiene solo que ver con el tema de la There's a raza, gender, there's an age, tiene que ver también there's con various el components to género. all of that. So there's an inequality that results. Hay una desigualdad en varios asuntos, como también el género, la edad. Is it because there's a lack of equity? If everyone's being treated the same, but yet they really aren't given the same opportunities, then they would need equity, which is lacking. En los papeles se trata a todas las personas por igual, pero en la práctica vemos que hay una desigualdad en el trato que reciben las distintas personas. So is there anybody here who's experienced racism ¿Alguien acá de las personas presentes ha by experimentado one of those racismo organizations? por alguna de las organizaciones que mencionamos previamente? And how do you think that happened? ¿Y cómo creen que ocurrió eso? Why do you think it went wrong? ¿Qué falló ahí? ¿Qué pasó Why were you ahí? not ¿Qué salió treated mal? fairly or equally ¿Por qué no se nos trató de manera igualitaria o when it's justa against the law for them to discriminate? cuando es contra la ley para estas organizaciones discriminar? Who wants to tell us a little story? ¿Quién nos quiere contar un cuentito que explique esto? Eva? I think why it happened was because that person was exercising their free will and choice to be a racist. So Eva said it. Go ahead. Yeah. Me parece que dijo que es porque esa persona está usando su libre elección. So you're falling into the trap again. You're saying that these are secret racists. De vuelta caíste en la trampa de decir que hay alguien que es secretamente racista dentro de esta organización. I'm talking about people who are not racist and they still have racist results. Pero yo estoy hablando específicamente de personas que no son racistas, pero de alguna manera todavía obtienen resultados racistas. Anyone else? ¿Alguien más que quiera opinar? No one's experienced racism. ¿Nadie acá experimentó el racismo? Victoria? I've experienced racism, but I can't, like, I have no answer as to how a company that's not racist, the employees are not racist, and yet the outcome is still racism. Okay. We'll give an example. Oh, Lena? So. Oh, right there. Did you catch any of that? So Victoria Entonces, says she couldn't come up with it. She doesn't have an example given those very strict criteria that I've given. Victoria dijo que sí experimentó racismo, pero no puede dar un ejemplo con este criterio que yo estoy preguntando. Go ahead. So my company pledges equality and equal treatment for all classes. So this is Lena. She says she works for a company that is mandated honestly to treat people fairly, to treat the employees fairly. Acá Elaine dice que ella trabaja para una empresa que por regla tiene que tratar a todas las empleadas y empleados de manera justa. So when the company is screening for applicants,
they're choosing for the best education and qualification. So when the company that she works for screens for new applicants, and they've got some job offers, they're going to use the criteria that they're going to pick the most qualified candidates. Entonces, cuando eligen nuevas personas para emplear en esta empresa, lo hacen con el criterio de elegir las personas que estén más calificadas para el puesto. But the applicants, majority of the applicants are white educated, highly educated people. These rules don't consider the background of the people that are coming from. Basically, these rules don't consider equity rather than equality. So Lena's brought up that word equity again. Elaine menciona la palabra equidad Because white people generally are going to be better educated than people of color, and they will end up getting the jobs more often than someone of color will. y esto tiene que ver con que las personas blancas generalmente van a estar mejor educadas que las personas de color y esto va a terminar ocasionando que se queden con los mejores puestos de trabajo. Is that representation what you said? Is that fair representation of what you said? Okay, so we know that this was an issue recently in the courts. Esto ocurrió, hubo un tema recientemente en los cortes When it came to university or college applications. cuando se trató el tema de las aplicaciones para las universidades en Estados Unidos. And the people who filed against this mistreatment were whom, Las personas interestingly enough? que pusieron la queja respecto a este tema, ¿quiénes fueron? No, not the judge. The people who brought the case. The ones that felt that they had been hard done by or mistreated, ¿Cuál fue la unfairly persona? treated. ¿Qué personas fueron las que iniciaron el caso o la demanda? It was Porque estaban, Asian people. estaban considerando de que se los estaba tratando de manera injusta. Fue personas It de wasn't origen just white asiático. people, it was Asians. No fue solamente personas blancas, sino personas asiáticas. Because generally speaking, Asians and white people end up getting a better education, end up getting better results at school. Generalmente las personas tanto asiáticas como blancas obtienen una mejor educación con mejores notas en la escuela And so they felt cheated about not being able to go to college. y sienten que son de alguna manera traicionados o lastimados cuando no entran a un colegio. So that's the example of institutional racism in the Este es un education field ejemplo de racismo institucionalizado, por ejemplo, and in the en el employment campo de la field. educación y también en el campo de los empleos. So I'm not sure what you call it here in America, but I think back home they call it stop and search. No sé cómo se dice acá en Estados Unidos, pero por lo menos en mi país se le dice frenar y palpar. Frisk. Okay, so they use the word frisk. Search is frisking. Acá en Estados Would Unidos you usan la palabra search? frisk, It's fine. que es cuando la policía te frena y te So revisa. we have stop and search, Tenemos esto de que los policías te pueden frenar y revisarte. and the organizations we've spoken to, which one are we now referring to? Y de todas las organizaciones que nombramos Law previamente, enforcement or the ¿a police. cuál nos estamos refiriendo ahora? Nos estamos refiriendo a las fuerzas de seguridad o la policía. So the rules say Las reglas dicen if someone looks suspicious, que si alguien se ve de manera sospechosa, you're allowed to do what? tenés permitido Stop them. frenarlos And if they look really suspicious, y si realmente se ven sospechosos, you can search them. podés revisarlos.
You're a police officer y vos como and you're agente not policial racist. que no sos una persona Let's racista, not go into the racist place. We're not racist. We're police officers. somos agentes de policía que no somos racistas, no vamos a caer de vuelta en ese error. We're going to deal with the ones that are not racist. We know that there are a few that are. The vast majority are not Sabemos racist. que hay personas en las fuerzas de seguridad que son racistas, pero la vasta mayoría no lo son. The law says, the organization says, to keep society safe, stop the people and search them. Y la ley dice que para mantener la seguridad en la sociedad hay que frenar a la gente sospechosa y revisarla. What could be possibly wrong with that? ¿Y qué podría salir mal con esto? Reasonable people, the police officer, following reasonable rules. El agente policial siendo alguien razonable, que está siguiendo normas razonables. You're all members of society. Ustedes son You're todos not the one who miembros is y being miembros stopped. de la sociedad, pero ustedes no están siendo frenados y Would you want the revisados. police to do that? Yes. ¿Les gustaría de que la policía revise, Stop people who look suspicious, frenar a la gente que se ve sospechosa and when you look at them, search them if they look really dodgy? y si se ven realmente sospechosos, revisarlos? Someone said yes, and someone said no, they wouldn't like that. Alguien dijo que sí, alguien dijo que no les gustaría They eso. wouldn't like to screen people or to, we'll call it prevention. Vamos a llamar a esto como prevención. Okay, so some people want it and some people don't. Algunas personas están a favor de esto y a otras personas For están someone en who said they contra. don't want it, what's wrong with that? Pero las personas que dicen que no quieren esto, ¿qué es lo que está mal con eso? What's wrong with that, Francisco? Why don't you want They that? Find something appetizing that might be illegal, but according to the law says they shouldn't be searching and seizure any because that is the law. Just because it may look suspicious to them. I mean, Donald Trump looks suspicious to me. I would search him. So Francisco says, just because you look suspicious, it's not enough reason to search you. Francisco dice que solo porque alguien se vea sospechoso no es una razón suficiente para ejecutar una Victoria, búsqueda. why do you think it's wrong or good? Do you think it's, I presume, wrong? I think it's good to screen, but it can lead, I'll fall back into that trap because I'm thinking I'll still lead to discrimination because it depends on what suspicion means, like looks to someone. And in my mind, it goes to racial profiling, so it depends on what someone is trained to think suspicious looks like. Okay, so Victoria says the problem that arises Victoria dice que el problema que surge con esto, is that, I'm going to try to paraphrase, tell me if I've misrepresented you. voy a parafrasearla, por favor avísame si te estoy representando mal. The rules seem okay. Las reglas parecen bien, The officer is attempting to do things in an unbiased, fair fashion, execute the rules, the law. y la agente policial está tratando de ejecutar la ley de manera correcta. I know you didn't quite say it this way. Sé que no lo dijiste exactamente así. The problem is different citizens, El problema es que tenemos ciudadanos y based ciudadanas upon their diferentes life experience, que basados en su propia experiencia de vida personal, they can tend to react differently to law enforcement than other people. pueden tender a reaccionar diferente frente a las fuerzas de seguridad, And the rules don't allow for that. y las reglas no permiten esta diversidad en las respuestas. When it says stop suspicious people, Cuando ordena que se frene a las personas que se vean sospechosas, it doesn't say in parenthesis,
no dice o no aclara entre By paréntesis. the way, when you stop a young black man, Por cierto, cuando frenes a un hombre negro joven, because of their life experience, debido a la experiencia vivida de esta they're persona, going to behave more nervous than other people. van a verse y actuar de manera más nerviosa que otras personas. Not codified. No está codificado esta aclaración. So if you apply the law as it's written, Así as a que police si, officer, si como agente policial aplicás la ley tal como está escrita, that young black person will be nervous and it will look suspicious. ese hombre joven, negro, va a estar nervioso y se va a ver sospechoso. So we're given a couple of examples about the limitations of social change or social reform. Ya dimos algunos ejemplos acerca de las limitaciones al cambio social o a la reforma social. The way to do it is through changing laws, La forma en la que se logra es cambiando la legislación, but because we live in a very complicated world, pero porque vivimos en un mundo muy complicado, and laws have to be written in a way that they can be executed, they can be put into effect. y las leyes tienen que ser escritas de cierto modo para que sean fáciles de implementar o que se puedan poner en efecto. It's very limited what you can achieve by social reform. Es muy difícil y es muy limitado lo que se puede lograr para la And reforma so- social. As we, as radical feminists, look at the world, we say it's failing. Y nosotros, como feministas radicales, miramos el mundo y decimos, esto está fallando. So there needs to be some radical or extreme change to society in order to make it better. Entonces tiene que haber un cambio extremo para que esta sociedad pueda ser mejor. Is that achievable? Is that possible? ¿Esto se puede lograr? ¿Es algo Can lograble? you codify, which means making laws, can you codify yourself out of this problem? ¿Se puede hacer leyes, legislar y codificar leyes que nos solucionen este problema? Everybody say no here. Todos los presentes acá dijeron que no. Okay, so is that a problem of this world? ¿Es un problema del mundo, de esta tierra? So if it's a problem of this world, Si es un problema de esta tierra, is it the same problem in heaven, ¿vamos a tener este mismo problema en el cielo? which is not of this world? Que no es esta tierra. Do you have the same problem in heaven that you have here? ¿Vamos a tener este mismo problema en el cielo que acá? Put your hands up if it's no. Levanten la mano las personas que piensen que no. Put your hands up if it's yes. Y levanten la mano las personas que piensen Okay, que so we're in sí. heaven. Estamos entonces en el cielo. Don't know how long ago it was. I'll say 6,010 years ago. Hace 6.000 años y 10. And what's going on up there? ¿Y qué está pasando ahí en el cielo? There's war in heaven, Hay guerra en el cielo. conflict. Hay un conflicto. Before anything ever happens here. Y todo este conflicto fue todo anterior a lo que ocurre acá en la tierra. So how are we not having the same problem in heaven that we're having here? ¿Cómo entonces no vamos a tener nosotros el mismo problema en el cielo de lo que ya ocurrió? Seems to me we're having the same problem. Y acá me parece que nosotros estamos teniendo el mismo problema. And they're all supposed to be super nice, holy people up there. Y suponemos que la gente en el cielo es toda muy agradable y santa. So the reason I mention that, La razón por la que yo menciono esto, as we discuss radical feminism, liberal feminism, or just feminism, al discutir el feminismo radical, el liberal o el feminismo nomás, when we talk about social reform cuando estamos hablando de la reforma social or the law o la ley or institutional inequality, o la
y desigualdad when we deal with all institucionalizada. of those related subjects, Cuando hablamos de todos estos temas que están interrelacionados, I want us to understand that it's not just a problem that's happening here on earth. quiero que entendamos que esto no es un problema que ocurre solamente aquí en la Tierra, Because either some, most, or all of those issues occurred in heaven first. porque algunos, la mayoría o todos estos temas ya ocurrieron en el cielo primero. Often we all have this idea because we're not nice people. Con frecuencia tenemos esta idea de que no somos gente buena Or we have bad leaders. o tenemos líderes que son mala gente And that's why there were problems. y a esto le atribuimos We los had problems in problemas que heaven and tenemos. they had good leaders. Pero estos problemas ocurrieron en el cielo y tenían un buen liderazgo. They had problems in heaven, there was war in heaven, and they had good leaders. Ellos tenían, hubo un conflicto, hubo una guerra y tenían muy buenos líderes. Any comments or we move on? ¿Alguien tiene un comentario o avanzamos? Christine? So the way I explained this to myself, in heaven, there was war. I presume you can't hear? En el cielo hubo una guerra. Christina said the way she understands things, that there was war in heaven, Christine dijo que la forma en la que ella entiende que hubo guerra en el cielo, It was caused by Satan, it was caused by Satan, que fue causada por Satanás, but Satan was cast out of heaven. but Satan was cast out of heaven, y después Satanás fue expulsado del cielo. I do not expect in the new heaven to be the same. in the new heaven it won't be the same. Pero en el nuevo cielo no va a ocurrir lo mismo. What you haven't calculated is that I'm going to be there. Lo que no tomaste en cuenta es que yo voy a ir al cielo. This is why we're learning here. And I'm dangerous. Yo soy una persona peligrosa. You thought? We are getting educated if there will be sin again in heaven, then there is no use for our movement. Okay, because we're getting educated down here, it's all going to be good up there. We're not going to be perfect. Parminder dice que porque estamos siendo educados acá, entonces Okay, no we're vamos not a tener perfect. ningún We're not going to problema be allá perfect. arriba. No vamos a ser perfectos. Oh, you finished? Yeah. Lucifer was perfect, Lucifer era perfecto. became imperfect in heaven, Se convirtió en imperfecto en el cielo and there was war. y hubo una guerra. And I think you just said when we go to heaven, we're not going to be perfect. Y cuando dijiste lo que dijiste recién es que cuando nosotros vayamos al cielo no vamos a ser perfectos. So Christina said that she can't explain it, but she doesn't expect the new earth to have problems. Christine dijo que aunque ella no lo puede explicar, ella espera que en el cielo nuevo no haya problemas. That's what we read. I agree that's what it says. Eso es lo que leemos. Yo estoy de acuerdo con que eso es lo que se dice. I have the same hope. Yo tengo la misma esperanza, My only point in bringing that subject up pero el único punto que quiero hacer al traer este tema is what? Was es what? ¿cuál era mi punto? To understand social reform here, how that's possible. So it's related to social reform, Se relaciona con el cambio social and it's to demonstrate or to consider the fact y es para demostrar o para que consideremos el siguiente hecho, throwing law at a problem won't fix the issue. que tirarle leyes a un problema no lo va a resolver. We have comprehensive laws in the kingdom of heaven, En el reino de los cielos tenemos leyes muy completas
and it's not enough. pero con eso no basta. So this part of feminism, Esta parte del feminismo, equality, de la igualdad, justice, de la justicia, that looks for the eradication of bad laws and the replacement with good law, que busca las leyes malas para reemplazarlas por legislación mejor, is necessary, es algo que es necesario, but it's not necessary, but not es sufficient. necesario, pero no es suficiente. It doesn't produce the harmony that you would expect it to. No produce la armonía que una esperaría. Victoria. My question is, before Satan fell, or Victoria's question is, before the fall of Lucifer, Antes de que Lucifer cayera, it or he? well, He was perfect. That's a él era statement you're making. perfecto and the government of heaven, I'm assuming, was perfect. And the government of heaven was perfect too. Everything was good. y el gobierno de los And cielos then también era everything was perfecto y bad. todo estaba bien. When, And then everything went bad. Después my todo se point puso is, malo. I'm wondering, I don't know how long there was perfection, where heaven was all good, Lucifer was all good, but within that, it seemed to, I'm gonna put it, whatever was in place, the law, or it was, I don't know. So Victoria says she doesn't know how long everything was good, Lucifer and the kingdom, Victoria dice que ella no sabe cuánto tiempo pasó de que estaba todo bien But it con was all Lucifer good. y con el reino, pero que estuvo todo bien until hasta que Yeah, and if we're trying to get, I don't know. if we until want to- Lucifer fell, Lucifer cayó. Until war broke out. until Lucifer fell and war broke out. Hasta que Lucifer cayó y empezó una guerra. And I don't like that model. No me gusta ese modelo. Why don't I like that model? ¿Por qué no me gusta ese modelo? I'm not saying it's wrong. I can't say to anybody's wrong. No quiero decir que esté equivocado, no le quiero decir a nadie que It está doesn't seem equivocado. realistic. Victoria says it's not realistic. Victoria dice que no es realista. Tell me why a happy citizen suddenly says, I'm going to rebel. Decime vos por qué un ciudadano feliz dice súbitamente, yo me voy a rebelar. Elaine says there has to be a cause. Elaine dice que tiene que haber una causa. And I'm not saying anybody here, Y yo no estoy diciendo a nadie de but a acá, good Adventist will say, pero un buen adventista diría, Lucifer woke up one day and realized that he wanted more, started having bad thoughts, and that's when it begins. Jealousy, if you like. diría que Lucifer se levantó un día y dijo, yo deseo más, no estoy conforme con esto, y a través de la Am I envidia, right? los celos, así empezó Later. todo. Yeah, I think the solution, he didn't have enough. He didn't spend longer time thinking through what this would lead to. And this was an educational moment. So Lucifer doesn't do what? Didn't think Luz. through the consequences of his action. So Lena says Lucifer didn't think through the consequences of their actions. Elena dice que Lucifer no pensó las consecuencias que iban a tener sus acciones. Did God think through long enough the implications of their actions? ¿Será que Dios sí pensó lo suficiente en las implicaciones de sus actos? Your answer? Lena says yes, God thought through everything properly, but Lucifer didn't. Y Elena dice que sí, que Dios pensó en todo, pero Lucifer no pensó en todo.
know the finality of this rebellion, the results of this rebellion. Lucifer didn't know when it was all gonna, how it was all gonna end. No, he Lucifer knew no that sabía cómo iba a just like terminar Adam todo. and Eve, they were warned, but they didn't realize they would die. Is that different to what I just said? Okay. Any more thoughts? So what he needed to use is the think longer and use slow brain. Let me ask a question. Did one day Lucifer change? Voy a Good hacer una and then pregunta. bad. ¿Será que Lucifer cambió en un solo día? ¿Era bueno y después se Everyone said convirtió en no. alguien malo? Todo el mundo acá dijo que no. Was the bad Lucifer the same Lucifer as the good Lucifer? ¿Lucifer malo era la misma persona que el Lucifer bueno? So someone said, for millennia, heaven was a really nice place. Lucifer was a really nice person. Alguien dijo acá que por milenios el cielo fue un lugar espléndido y que Lucifer era una muy buena persona. All the rules were the same before and after the war. Todas las reglas eran las mismas antes y después que la guerra. Lucifer's the same person. Lucifer era la misma persona, So whatever's in Lucifer's heart or mind after he's upset is the same Entonces- thoughts and ideas that are there before. lo que tenía Lucifer en su mente y en su corazón después de la guerra eran las mismas ideas y sentimientos que tenía Or antes. someone said no, Alguien dijo acá que they're no, not the same. que no era lo Eva. mismo. You want to say something? Oh, yes, someone said there has to be a cause. Someone says there has to be a cause. Alguien dijo que tenía que haber una causa. That it's still a mystery to me, but the only I can think of was that Lucifer asked the question, why am I not equal to God? Why So not? Eva says it's a mystery to her. And the question that Lucifer asked was, why am I not equal? Dijeron que Lucifer se preguntó a sí mismo por qué no era alguien igual a Dios. What's the mystery to you, Eva? ¿Cuál es el misterio que tiene esto para vos, Eva? Sorry? I Why? even thought of that. So the mystery is, why did Lucifer even think these things? ¿Por qué pensó Lucifer estas cosas en primer lugar? Eva, do you ever think these things? Eva, ¿alguna vez I vos just pensás thought estas of cosas? it. I got so complicated. The question, the simple thing is, do you ever ask yourself, why are things so unfair? ¿Alguna vez te haces la pregunta por qué todo es tan injusto? That's a mysterious question to ask yourself. Esa es una pregunta misteriosa para hacerte a vos misma. Oh, so Eva agrees it's not so mysterious. De repente no es tan misterioso esto. Okay, so I'll stick with it. It's a reasonable question Es una pregunta razonable. to ask, who am I? Preguntar quién soy, What is my place in this world? cuál es mi lugar en este mundo And why do people get treated differently to me? y por qué los demás son tratados distinto a mí. Here it all seems reasonable. Todo me parece razonable. Up there it seems like iniquity. Acá suena razonable, pero allá suena And como we're iniquidad. certain Y estamos seguros, that it's not going to happen again. y estamos seguros de que no va a pasar esto de When vuelta you and I get treated differently in heaven, cuando nos traten distinto a vos y a mí en el cielo, because we will get treated differently, porque se nos va a tratar diferente, for sure. seguramente. You'll treat people differently in heaven. Y vos también vas a tratar a la gente distinto en el cielo. Sorry? Oh. Okay. I know we've still got many questions. I just Sé want que to just, todavía tenemos muchas preguntas, in the few moments ago, I want to just summarize what we've said. pero quiero resumir rápido lo que hemos dicho hasta ahora. We've spoken about the limitations of using law to change society. Hablamos acerca de las limitaciones que tiene para
usar la legislación para cambiar la sociedad, to make things better. para mejorar las cosas. We've understood that Entendemos laws, good laws, are required. Without them, you can't do anything. que se requieren buenas leyes porque sin ellas no podemos lograr nada. As soon as you start talking about laws, you have to work within society. Y cuando empezamos a hablar de las leyes, estamos hablando de trabajar dentro de la sociedad. Things have to be lawful or full of law. Las cosas tienen que ser dentro de la ley y bien legales. You can't work outside of the system. No se puede trabajar por fuera del sistema. You can't get change that way. It won't happen. No se puede lograr el cambio así. No ocurre. You end up getting anarchy. Lo que se obtiene es la anarquía. So we've discussed that. Hemos discutido esto. We discussed how and why things get bad on earth. Discutimos cómo y el proceso de cómo las cosas se pusieron mal en la tierra. And we've spoken a little bit about the problems in heaven. Y también hablamos un poquito acerca de los problemas en el cielo. And I guess it was a bit of a tease when we spoke about heaven on my part. Y yo por lo menos estaba molestando un poquito con el tema de Because I cuando wanted to hablamos del cielo, revisit the idea porque quería revisitar la idea that the difference between sinful and sinless nature que la diferencia entre la naturaleza pecaminosa y sin pecar, difference sin between pecado, Lucifer and Satan, la diferencia entre Lucifer y Satanás, if we're going to personify those two thought ways of thinking, que en este caso personifican estas posiciones, estas formas de the pensar, difference is y la respuesta nothing. es que no hay diferencia. Lucifer in the good days Lucifer en sus buenos días is very much the same person as Satan is in the bad. es muy la misma persona que Satanás es en sus días malos. So we spoke about these various subjects. Hablamos de todos estos temas, Fast brain voting, the nature of God and humanity. hablamos de el cerebro rápido, del voto, de la naturaleza de Dios y de la humanidad. Threefold union, the gospel and equality. Hablamos de la unión triple y también de la igualdad. We spoke about the reasons why it's important to discuss these subjects. Y hablamos acerca de por qué es importante estudiar estos temas. Went back to one of my pet subjects, the difference between sinful and sinless nature is nothing. The Y natures are the same. fuimos a uno de mis temas favoritos, que es cuál es la diferencia entre una naturaleza pecaminosa o no pecaminosa, y la respuesta es que nada, son iguales. This is so important because it's so counterintuitive. Esto es muy importante porque es contraintuitivo, But without understanding this, this model, it becomes virtually impossible to understand the sin problem and its origins. pero si no entendemos este modelo, se convierte en virtualmente imposible poder entender el problema del pecado y cómo se origina. I can't remember. Y no me puedo acordar. So we'll move. Eva and I had a little discussion about the mystery of iniquity. Eva y yo tuvimos una pequeña discusión acerca del misterio de iniquidad. Right here, the mystery. She spoke about a mystery. Ella lo mencionó como un misterio. The gospel versus the mystery of iniquity. Tenemos el Contrasting. Evangelio versus el misterio de iniquidad, contrastados. For me, what the mystery is Para mí, lo que es misterioso not how bad people can do good things. no es como la gente mala puede hacer cosas buenas. To me, that's not so mysterious. Para mí eso no es tan misterioso. What is mysterious to me? Lo que sí me parece misterioso
Go ahead. Someone said something? I don't know who said. Good Sorry? people doing that. Why good people do bad things. Es porque la gente buena hace cosas malas. That to me is the mystery. Para mí ese es el misterio. And the way Ellen White's going to phrase that concept, Y la forma en la que Elena de White expresa este as in concepto, many other places, can lead us astray. como en muchos lugares, puede llevarnos a un lugar equivocado. As in many other places or models that she gives us, it can lead us astray. Y como muchos modelos que ella nos da, también nos pueden llevar a lugares equivocados. The mystery is why good people do bad things. El misterio es por qué la gente buena hace cosas malas. We spoke about the parasympathetic and the sympathetic. Hablamos del sistema parasimpático y simpático. These are the two nervous systems that moderate, guide, and control you. Estos son los sistemas que te moderan y te controlan. I've put some words underneath them: calm, excitable, slow brain, fast brain, higher power, lower power. Le puse algunas palabras debajo: calmo, excitable, lento, rápido, alto, poderes bajos. Those 6 words are close approximations to parasympathetic and sympathetic. They're not definitions and they're not synonyms. No son sinónimos y tampoco son definiciones. Son palabras que se pueden simplemente agrupar o son similares. Recently, we spoke about people's favorite subject. Recientemente hablamos del tema preferido de las personas. Alyssa? Alyssa's favorite subject, coffee. El tema favorito de Alisa, el café. And I tried to explain Y traté de explicar why Ellen White says you're not allowed to read any books, listen to any bad music, watch movies, or play sports. por qué Elena de White dijo que no podemos leer malos libros, escuchar mala música, mirar películas malas o jugar a deportes malos. It's such a polarizing model that she gives us. Ella nos da un modelo muy polarizante. And God forbid that you drink a narcotic 3 or 4 times a day. Y Dios no permita que tomes un narcótico 3 o 4 veces al día. And here's some music. So I've spoken about music last year. Hablé de la música el año pasado. We spoke about coffee this year. Y hablé del café este año. And in both studies, Y en ambos estudios I tried to give a fair representation of the facts. traté de dar una representación justa de los hechos. And at the same time, I tried to give at least a simple explanation, I hope it was sufficient, of why Ellen White would give the counsel that she did. Y al mismo tiempo traté de dar una explicación sencilla de por qué Elena de White dio el consejo que dio. And if you take those 2 studies together, Y si tomamos estos dos estudios I'm juntos, hoping it gives an explanation of why she says no books, no music, no movies, no sports. espero que podamos entender por qué ella dice que no hay que leer libros, no escuchar música, no hay que ver películas y no hay que jugar deportes. Because the way the human mind operates, Porque la forma en la que opera la mente humana it cannot distinguish between the real and the imaginary or unreal. él no puede distinguir lo imaginario de lo real, lo que no es real. So whether you have a knife in your hand Sea que vos tengas un cuchillo en tu mano or you speak rudely o hables de manera
ruda or you're frowning, o estés frunciendo el ceño, your victim will respond in the same way. tu víctima va a responder de la misma manera. There's just different degrees, but it's the same response. Son diferentes grados de la misma respuesta. Those three examples I gave Estos ejemplos que di, que eran 3, will put a person into sympathetic mode. van a poner a una persona en modo simpatético. And when you're in sympathetic mode, you have three options. Y cuando está activado tu sistema simpático, tenés 3 opciones: You fight, you flight, Pelear. or you freeze. correr o quedarte congelada. And I've given 3 other words to describe those effects. Y también di 3 palabras para también describir estos efectos. And what ends up happening Y lo que termina ocurriendo is that once you begin to live in a sympathetic mode, es que cuando vivís con el sistema simpático activado, for some people, if not many people, algunas personas, sino muchas personas, becomes addictive. se convierte en algo adictivo, Both emotionally and hormonally. tanto emocionalmente como hormonalmente. So once you start experiencing that kind of way of living, Y cuando empezás a experimentar esta forma de Ellen White will vivir, call them excitable novels. Elena de White se refiere a las novelas como excitantes. Once you've done one, what do you want after that? You just want another one. Después de estas vas a querer leer And you otra begin to live in this sympathetic mode, y vas a empezar a vivir en la activación simpática, fight, flight, and freeze. que es pelear, correr o frizarte, And it's damaging to the human being. y esto es algo que es dañino para el ser We humano, were not really designed to live permanently in that condition or in that way. porque no fuimos diseñadas y diseñados para vivir permanentemente en esta So her activación. simple answer was La respuesta simple de Elena no books, fue: no music, no movies, no sports, mejor no leer libros, no escuchar música, And no no ver coffee. películas y no jugar deportes y tampoco tomar café. and no to a whole list of other things. Y varias otras cosas que también listo. And it's our job Y es nuestro trabajo to try to understand why that counsel was given, tratar de entender por qué fue dado este consejo, not to throw it away, no para descartarlo, not to ignore it, no para ignorarlo, and not to think that we live in the 21st century and she lived in the 19th century and she's out of fashion. tampoco para pensar que ella está pasado de moda porque nosotros vivimos en el siglo XXI y ella vivió en el XIX, Or that she was dumb or prudish or didn't know what she was talking about. o que era en extremo pudorosa o modesta, o que era tonta o que no sabía lo que decía. Which is what most of Adventism has done. They just ignore what she says and just Que live their eso- lives as they choose to. Eso es lo que hace la mayor parte del adventismo hoy en día. Simplemente ignoran lo que ella dice y viven sus vidas como se les ocurre. We then addressed a question that someone asked, does God make mistakes? Después de eso abordamos una pregunta que alguien había hecho que es: ¿comete errores Dios? And the answer to that was what? ¿Y qué respuesta tuvimos para eso? No. No. And I began by asking, do humans make mistakes? Y después pregunté si los seres humanos cometen errores. And the correct answer is Y la respuesta correcta es no. no. Humans don't make mistakes Los seres humanos no cometen errores because we're created in God's image. If God doesn't make mistakes, neither do we. porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si
Dios no comete errores, nosotros The tampoco. problem is El problema yace the mistakes that we make en que los errores que are cometemos not because we're human, no es porque somos seres humanos, and the mistakes that God doesn't make y los errores que Dios no comete isn't because God is divine. no tienen que ver con que sea divino. It's all about information. Todo se trata de la información. We love that phrase, information warfare. Nos encanta la frase guerra de información. Either we don't have enough information, Pues que sea que no tengamos suficiente información or we misread the information, o que malinterpretemos la información or we have bad, wrong information. o que tengamos información que sea incorrecta o errada. This is our problem. Este es nuestro problema. And as Lena told us yesterday, this movement is pretty sophisticated at dealing with this issue. Y como Elena dijo ayer, este movimiento es bastante sofisticado para lidiar con este problema. To err is human, it's half of a saying, is an incorrect statement. Decir que errar es humano es una oración incorrecta. It's all about the data. Todo tiene que ver con la data. And we should be confident today Y tendríamos que tener la certeza, la confianza hoy that we can get to a close approximation of the truth que podemos tener una aproximación cercana a la verdad. I doubt that we'll get to the truth, Dudo que lleguemos a la verdad because of the information problem, por el problema que tenemos con la información, but we can get pretty close pero podemos acercarnos bastante if we follow the rules. si seguimos las reglas. And something that has been an ongoing study Y algo que ha sido un estudio que está en curso is Christ Object Lessons, es Palabras de Vida del Gran Maestro. and we'll tie up that loose end, or at least begin to, in our next study. Y en el próximo estudio vamos a empezar a cerrar los hilos que quedaron sueltos. The loose end, I mean, is what's on your screen at the moment, Y los hilos que quedaron abiertos son los que están en la pantalla not the en este entirety of momento. chapter 5. It's a bit No much todo, to do in one class. no todo el capítulo 5, que sería mucho para cubrir en una sola clase. Let's close with prayer. Cerremos con una oración. Dear Lord, I want to thank you personally Dios, te quiero agradecer personalmente, on my own behalf and on behalf of others de parte mía y de parte de otras personas, for the work that you're doing in us and through us. por el trabajo que estás haciendo en nosotras We may y not a través see de nosotras. the effects of that work. Quizás no podamos ver el efecto de We este might not trabajo, understand the influence that we have upon others, y capaz no entendemos la influencia que tenemos sobre otras personas, but you have promised pero nos has prometido that as you have begun this good work in us, que como has comenzado este buen trabajo en nosotros, you will see it to completion. vas a ver que se termine, May each of us hold on to this promise. que podamos aferrarnos a esta promesa. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.